الله سبحانه وتعالى بتكبر ليلة القدر قرآن يوردون الله سبحانه وتعالى بكنزي لليتوچ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠ አመላከቱ አውታር ላይ አውታር ብሎ ማለት 21ኛው ሌሊት 23ኛው 25ኛው 27ኛው 29ኛው ሌሊት እነዚህ ሌሊቶች ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠ ኢጅቲሃድ እንዲያደርጉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን ያመላክቱ ነበር። አልሐምዱሊላህ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من التواوسو هنا قداي 10 الأواخر لاي مبرتاتم بميل هنا إن شاء الله يبلت أدمو ليلة القدر بمتبابك نبي صلى الله عليه وسلم حالة شو من يمثل نبر رمضان لا يبلت أدمو 10 الأواخر لاي تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره عائشة رضي الله عنها من تلالش نبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد يدرق نبر يتاقلوا نبر رمضان لاي ليلة ورات لاي يما يتاقلوت رمضان لا يبلت نبي صلى الله عليه وسلم أتوكروا عبادا بمسرات ودع عبادة بمروت نبي صلى الله عليه وسلم يتليا تقل نبرات عائشة رضي الله عنها ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره اندزيو دمو يبلت دمو 10 الأواخر لاي كرمضان كهايا وچوك أن يبلت أسرو قناتوچ مجرش أسرو قناتوچ لاي نبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا يادرق نبرو على عائشة رضي الله عنها ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲ ነው መታገል ብሎ ማለት ረመዳን ላይ በአጠቃላይ የበለጠ ደግሞ እነዚህ 10 ቀናቶች ላይ ኢጅቲሃድ ማድረግ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገኘ የሆነ ነገር ነው ለዚህም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጨረሻ ሁኔታቸው ኢዕቲካፍ የሚያደርጉት የነበሩት 10 الأواخر በተለየ ከዛ በፊት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለይለተል ቀድር ለመከታተል ብለው 10 ቀን መጀመሪያ ከረመዳን 10 ቀን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዕቲካፍን ገቡ በዛ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለይለተል ቀድር አላጋጠማቸው ሁለተኛም 10ዎችን ያኒ ከ11 ጀምሮ እስከ 20 ባለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለይለተል ቀድርን በመጠባበቅ ኢዕቲካፍን ደግሞ ጨምረው አደረጉ በዛም ቀን አላጋጠማቸው ከዛ ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ የተነገረኝ 10 الأواخر لا እንደምትሆን ነው 10 الأواخر ላይ የበለጠ እንዲበረቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን አዘዙ ለዚህም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጨረሻ ሐያቱ ላይ 10ን ቀናት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዕቲካፍ ራሳቸውን ከቤተሰብ ተለይተው ራሳቸውን አግልለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ላይ ዒባዳ ላይ ይበረቱ የነበረው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተከበረ ሌሊት ليلة القدر ቁርአንን ያወረደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በከነዚህ ሌሊቶች ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠ አመላከቱ አውታር ላይ አውታር ብሎ ማለት 21ኛው ሌሊት 23ኛው 25ኛው 27ኛው 29ኛው ሌሊት እነዚህ ሌሊቶች ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠ ኢጅቲሃድ እንዲያደርጉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን ያመላክቱ ነበር ተሐረው ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر تتبابقوا في الوتر من العشر الأواخر من رمضان كوتر كعشر الأواخر كأسر قناتوش مجرش 10 قناتوش ላይ በነዛም ደግሞ በተለየ ደግሞ አውታሮች ላይ በነዛ ቀናቶች ላይ ባሳለፍናቸው ሌሊቶች ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለይለተል ቀድርን ተጠባበቁ አሉ አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ የተከበረው ቁርአን በዚህ በለይለተል ቀድር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አወረደው ላለው ትልቅ ደረጃ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄንን የተከበረ ቁርአን በለይለተል ቀድር አወረደው አወራረዱ እንዴት የሚለው ኢብኑ አባስ ምን ይላል قال ابن عباس رضي الله عنه أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا
ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه የቁርአን አወራረድ ሲጠቅስምን አለ أنزل الله القرآن جملة واحدة الله سبحانه وتعالى قرآنا عندي بتقلو أورد من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا كلوح المحفوظ ود بيت العزة ود تبالو بوتا كسماء الدنيا الله سبحانه وتعالى بتقلو عندي أوردو إهم مچينو ليلة القدر لي بتقلو مالتنا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوها لا دمو بها سوست أمت بنبي صلى الله عليه وسلم لا يورد هنيتاو يتايه كفل يادرج بواسطة جبريل الله سبحانه وتعالى بجبريل أما كان ينتهي من القرآن بها سوست أمت النبي صلى الله عليه وسلم لا مناسبة يتايه هنيتاو يتايه كستاتو يتايه الله سبحانه وتعالى إهن القرآن أوردو أما جملة واحدة بأندي بتقول يورد بتلليت ليلة القدر لينو السم الله سبحانه وتعالى كلوح المحفوظ ود بيت العزة وكسماء الدنيا يلو بيت العزة لي الله سبحانه وتعالى ودزاء ورده الله سبحانه وتعالى من على إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر لنبي صلى الله عليه وسلم من على وما أدراك ما ليلة القدر من أن أسوقه يزيدشن قدر يا ليلة القدر درجة من أن ما نسوقه يعني تلك هنا درجة اللات يهن درجة انديت التاقات استشلال بلو الله سبحانه وتعالى إلى وما أدراك ما ليلة القدر اتشي يالات ليلة القدر يالات ترفت كليلة لليتوش يمنت الليبت يهونت درجة أنت من أسوقها لنبي الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر اتشي ليلة القدر يتبالت شوالليت خير من 1000 شهر كأند شيء ورات بلاي بزاج لليت لاي يالله فضل يالله ترفات يبلطال على الله سبحانه وتعالى عند سو ليلة لليتوች ላይ የሚሰራው የሆነ ስራ ለይለቱል ቀድር ቢነጻጸር የቱ ይበልጣል ማለት ነው የለይለቱል ቀድር የሚሰራው የሆነ ዒባዳ በዛ ለሊት የሚሰራው የሆነ ዒባዳ ይለያል ማለት ነው ለይለቱል ቀድር خير من 1000 شهر ዑለማዎች ምን አሉ ይሄ 1000 شهر ብሎ ማለት በዛ ለሊት የሚሰራ የሆነ ዒባዳ ከ10 ወራቱ يعني ከአንድ ሺህ ወራት የበለጠ ይበልጣል አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑለማዎች يعني ይበልጣል ብሎ ሲባል ምንድነው ያላት ትሩፋት በዛች ለሊት መስራት ያለው አጅር የበለጠ ይሆናል አሉ ዑለማዎች ረሂመሁሙላሁ ተዓላ ለዚህም ነው ሲገድቡት ምን አሉ ወይም ደግሞ ይሄን 1000 يعني ከ80 በላይ አመት አንድ ሰው የሚሰራው ስራ ያክላል ማለት ነው ይዋዚ عمر ما يعمره الرجل 80 سنة 80 አመት በላይ የበለጠ የሚሰራው የሆነ አመት ነው ማለት ነው 1000 ወራት ቢታሰብ ማለት ነው ከ80 በላይ ከ83ን ይገጥማል ብለው ደግሞ አንዳንድ አህለ ዕልሞች 83 አመት ይሆናል ብለው ገድበውታል አንዳንድ አህለ ዕልሞች ማለት ነው የበለጠ እዚህ ለሊት ላይ መጠባበቅ አለብን ለዚህም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠ ሰሃቦችን ተሐረው ብለው ያዘዙ የነበሩ ተጠባበቁ ተሐረው ለይለተል ቀድር في الوتر من العشر الأواخر من رمضان كذب كما تبابقاتشو أنصار صحابوش أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر لازمنا صحابوች ከመከታተላቸው አንፃር አንዳንድ ሰሃባዎች በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ በህልማቸው በሰባቱ በተቀሩት ከረመዳን በሰባቱ ቀናቶች ላይ በዛ ቀን ይሆናሉ ብለው በህልማቸው አዩ በዛ ሰዓት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ይሄ ያያችሁት የሆነ ሩእያ ይሄ ህልም ምን ይላል አለ የዋፈቀ ይመስለኛል ይገጠም ይመስለኛል ከናንተ ደግሞ የሚጠባበቅ ካለ እቺን ለሊት በዚህ በተቀሩት ሰባቶች ለሊት ላይ ተጠባበቁ አሉ ከነዚህ ሰባት ለሊቶች አህለ ዕልሞች ኺላፍ አላቸው እነዚህ ሰባት ለሊቶች ከየት ይጀምራሉ የሚለው አንዳንድ አህለ ዕልሞች ለይለት አራቢዑል 20 24ኛው ለሊት ላይ ይጀምራል የሚሉ አሉ አህለ ዕልሞች ላኪን ከቀኑ አንፃር ከታየ 23 ነው የሚዋፈቀው ለምን 23 ብለን ከቆጠርን በ30 ካቆመ ስንት ነው የሚሆነው 7 ቀናቶች ስለሚቀሩ ስለዚህ በእነዚህ ከ23 ጀምሮ ባሉ ቀናቶች ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲጠባበቁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን የናንተ ሩእያ የገጠመ ይመስለኛል የበለጠ ልትጠብቁ ከፈለገ ልትጠባበቁ ከፈለጋችሁ ይህችን ለሊት سبع الأواخر መጨረሻ ሰባቱ ቀናቶች ላይ የበለጠ ተከታተሉ ተጠባበቁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
لزمنا الله سبحانه وتعالى من على ليلة القدر خير من 1000 شهر لزمنا علامة السعدي أو السعدي رحمه الله من يالو الزبوت علي اتشن آية كتكسبوها لا يالات فضل كتكسبوها من على وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول على اتشي لليت على يالات فضل በጣም ትልቅ የሆነ ነው ልቦናን በጣም ምን ነው የሚያግራም ያጋባና አለ በጣም የተለየች ለሊት ናት አለ እንደዚሁም ደግሞ አቅልን ደግሞ በጣም ምታዘነብልናት አለ እቺ ለሊት ማለት ነው ያላት ፈድልን ስናይ 1000 ወራት እንኳን ብንሰራ ያኒ በዚህች ለሊት አንድ ለሊት ምንሰራት ስራ የበለጠ 1000 ቀን ምንሰራ ወይም ደግሞ 1000 ወራት የምንሰራው ስራ ትበልጣለች ማለት ነው ለይለቱል ቀድሪ خير من 1000 شهر لازم من الله سبحانه وتعالى من هلك الزجاجة بوالا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ملائكة يوردلوا لكن الله سبحانه وتعالى بزيج لليت من هلا تنزلوا اتش لما قال كعربي أنصار من بذات انت يعني تنزل الملائكة ملائكة مورداتشو يبزال مالتهم تنزلوا التفعل لتال مصدر تفعل لتال من يملكتال معناته كثرا يملكتال بذات يملكتال يعني يا ملائكه مورد بليله ليله بيوردم انصار لكن ليله القدر لا مورداتቸው የበለጠ የበዛ ይሆናል ማለት ነው تنزل الملائكه والروح فيها اي جبريل قالوا اهل العلمዎች مفسروች ምን አሉ والروح فيها በተለይም ደግሞ ጅብሪል ይወርዳል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህም ሲወርዱ ምንድነው አለ بإذن ربهم من كل أمر الله سبحانه وتعالى ሲፈቅድላቸው ይወርዳሉ من كل أمر በሁሉም በሚከሰቱ የሆኑ ክስተታቾች ወደት ይወርዳሉ ማለት ነው ወደ ምድር ይወርዳል تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر لازم الله سبحانه وتعالى سورة الدخان من على حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم شهيدات مننا فيها يفرق كل أمر حكيم بزيج ليلة الله سبحانه وتعالى ليلة القدر كاوسابها لا بزيج ليلة القرآن من دور كاوسابها لا بزيج ليلة من يوسنا لا فيها يفرق كل أمر حكيم أي يقضى بزيج ليلة عمت هلو يمي السر ويهون السر الله سبحانه وتعالى يتوسنون يهون النجر بنزا ملائكة دي ورد رجال مالتنا الله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اتشلاليت ياتشلاليت سلام نات على الله سبحانه وتعالى حتى مطلع الفجر فجر እስከሚወጣ ድረስ ሰላም ናት ሸር የተባለ ነገር ይቀንሳል ለምን ካላት ኸይር ካላት ትሩፋት ካላት ከሌሎች ሌሊት ከሚለያት አንፃር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እችን ሌሊት ምን ያደርጋታል ሰላምን ያደርጋል ሰላምን ያሰፍናል በዚህች ሌሊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንድ አህልሞች ምን አሉ من كل أمر سلام አሉ አይ من كل أمر سلام እች ሌሊት ከሁሉም መጥፎ ከተባለ ነገራት ሁሉ ምንድናት አሉ ሰላም ናት አሉ አንዳንዶች ደግሞ የተያያዘው ምንድነው አሉ من كل أمر እነዚህ መላእክቶች በሁሉም يعني በዚህ አመት ላይ የሚወሰነው የሆነ ውሳኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌሊት القدر በዚህ አመት የሚወሰነው ውሳኔ ያወርዳል አሉ ሁለቱም ያስኬደናል ያቺ ሌሊት ሰላም ናት እንደዚህም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ በዚህችም ሌሊት አመት ሙሉ የሚወሰነው የሆነ ውሳኔ በእነዛ መላእክቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማካኝነት ያወርዳል ማለት ነው سلام هي حتى مطلع الفجر እችን ሌሊት እየተጠባበቅን እችን ሌሊት እየተከታተልን ምን ማለት አለብን ማሳለፍ አለብን እኛ ያለነው በተቀሩት ሌሊት 7-8 ሌሊቶች ነው የቀሩን በዛ ሌሊቶች ላይ የበለጠ የበረታን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወሳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በተከበረ ወር አድርሶን በዚህ ደግሞ በተለየ ደግሞ እነዚህ ሌሊቶችን ለይለቱል ቀድር ምናገኝበት የሆነ ሌሊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወፍቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየለመንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢባዳ ላይ መጨመር አለብን ያ ሪጃል الليل جدو يا رجال الليل جدو እናንተ የሌሊት ባልተቤቶች ሌሊት የምትቆሙ የሆኑ ሰዎች ጅዱ ተጠናከሩ ተበራቱ ኢባዳ ላይ ጨምሩ ቁርአን በመቅራት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማውሳት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወሳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመለክን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራችን ያጠራን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረብ አለብን ማለት ነው ያ رجال الليل جدو على اي شاعر ማለት ነው لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد لليتن አይቆምም
በሌሊት ስራን አይሰራም ዒባዳን አይሰራም አንድ ሰው ኢላ መን ለሁ ዐዝሙን ወጅድ ያ ሰው የምን ቢኖረው እንጂ ቁርጠኝነት ቢኖረው እንጂ ወሳኝ የሆነ ሰው የሆነ እንጂ ኢጅቲሃድ ያለው መታገል ትግል ያለው የሆነ ሰው እንጂ ማንም እነዚህ ሌሊቶች ላይ ሊበረቱ አይችልም ማለት ነው ላ يقوم الليل الا من له عزم وجد ልንበረታ ይገባናል ማለት ነው እችን ለይለቱል ቀድር የተባበቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እችን ሌሊት በሰላም አድርሶን እችን ሌሊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወፍቀን ለዚህም ነው ኢብኑ መስዑድ የተባለው ትልቁ ሰሃቢ ምን ይል ነበር من يقوم الحول يصيب ليلة القدر ሌሊት يعني አመትን ሙሉ ሌሊትን የቆመ ሰው ለይለቱል ቀድርን ያጋጥማል አለ ካለው ምንድነው አከታተል يعني ካለው አጠባበቅ ካለው ክትትል ለዚች ለይለቱል ቀድር ማለት ነው يعني አንድ ሰው ማለት አለበት ማለት ነው በእነዚህ ሌሊት እንኳን እንደሚገኙ ቢያቅ የበለጠ ደግሞ በሌሊቱ ተበራርቶ يعني በሌሊት ክፍል ጊዜዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢጅቲሃዱ እንዲሰጠው ለምኖ ተበራርቶ ማለት አለበት እነዚህ ሌሊቶችን አመት ሙሉ መቆም አለበት ማለት ነው لكن ኡበይ ኢብኑ ከዕብ የተባለው ትልቁ ሰሃቢ ምን አለ እሱ ያቃል አለ ኢብኑ መስዑድ ያቃል እቺ ሌሊት ለይለቱል ቀድር አመት ሙሉ ሳይሆን በአመት ሙሉ እንኳን ረመዳን ላይ እንደምትገኝ ከረመዳንም ደግሞ የበለጠ አሽራ ዋኺር ላይ እንደምትገኝ ያቃል አለ لكن ምንድነው አለ لكن አህል ዒልሞች ምን ያሉ ኢብኑ መስዑድ ይሄን ንግግር ሊልበት ያለበት ምክንያት ምንድነው ኢጅቲሃድ ማድረግ አለብና يعني ዒባዳ ሌሊት መቆም ብሎ ማለት ረመዳን ላይ ብቻ አይደለም አሽራ ዋኺር ላይ ብቻ አይደለም በእነዚህ በተቀሩ በሆኑ ወራቶች ላይ ዒባዳ መስራት ሌሊት መቆም ትልቅ የሆነ ምንዳን ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዘው የሆነ ትልቅ የሆነ ዒባዳ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምሮለት ያለፈውንም እንደዚህ ደግሞ የሚመጣው ወንጀል ምሮለት አላህ Subhanahu ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሊትን ከመቆም አይወገዱም ነበር ማለት የበለጠ ደግሞ ይበራቱ ነበር ማለት ነው አሽራ ዋኺር ላይ ብርታትን ኢጅቲሃድን ይጨምሩ ነበር እንጂ በሌላ ሌሊቶች ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያሉ ነበር ሌሊትን ይቆሙ ነበር የበለጠ እንበራታታለን የመጪው ቀን ምንድነው አሽራ አዋኺር ነው እንደዚህ ደግሞ ረመዳን መውጫ ቀን ነው መጨረሻ ላይ እንዳን ማለት ነው እንዳንታለን መጨረሻ ላይ እንዳንደናቀፍ ማለት ነው ሁላችንም ልብ ማለት አለብን ምን መሆን አለብን ማለት ነው ፈጢን መሆን يعني ነቃ ያለ ሰው መሆን አለብን ማለት ነው አዕማል ቢልኸዋቲም ነው ስራ ብሎ ማለት መጨረሻ ሲያምር ነው መጨረሻ ሲያምር ነው አንድ ሰው ስራው ምን يعني ስራው ሰራ ተብሎ የሚታይለት ማለት ነው انما الاعمال بالخواتيم አሉ ለዚህም ነው በብኑ يعني አቡበክር ባስተላለፈው يعني ኢብኑ መስዑድ ባስተላለፈው በሆነ ሐዲስ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة عندنا تشو يسرى النبي صلى الله عليه وسلم بمن أين السو سرى أهل الجنة يمسروتن يهون سرى يسرى صلاة بمسجد صوم بمصوم ليلة بمقوم يتلاقي يهون عبادة وجن صدقة بمادرك يتلاقي يهون عبادة وجن بمادرك يستفن يسرى يجنة سوى يمسروتن سرى يسرى لكن مجرش عليه كجنة عندك عند سكروا كسنة كجنة وده عندك عند سكروا لما جبت سكروا من يلالو فيعمل بعمل أهل النار الله سبحانه وتعالى خاتمه سيسامر لك خاتمه سيامر كرتو من يلال مالتنا يا إسات بالتبيت يمسروت المدفع ينسر الله سبحانه وتعالى لمن اللي يشيل يقطبوا يشال مالتنا يا سوي سياسب وده الزال يدرج يشال مالتنا فيدخلها بزان سات وليتي قبل وده سات الله سبحانه وتعالى مش أرشهم من لا يوفق يشال يا سوي كم من أنصاره الله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى بلا سراون أترته كان سرا الله سبحانه وتعالى مش أرشهم لا يسامر لا تشال እንደዚህ ደግሞ አንድ ሰው ምን ሊሰራ ይችላል عمل أهل النار يعني የእሳት ባልተቤቶችን ስራ ሊሰራ ይችላል መጨረሻ ግን አላህ Subhanahu ወደ እሳት ይገባ ከሱ አንድ ክንድ ሲቀረው በጣም ተቃርቦ ለእሳት ይገባ በጣም ተቃርቦ لكن الله Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻ ላይ ለምን ይገጥመዋል ለኸይር ስራ ይገጥመዋል ካፊር ሊሆን ይችላል ያ ሰውዬ በመጨረሻ እድሜው ላይ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበት አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበትን ወፍቆት ለተውበት ተዳርጎ ወዴት ይገባቸው በምን ሊሞት ይችላል በእስልምና ሊሞት ይችላል ያሳለፈው ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ይምረዋል ያልፈዋል ማለት ለምን እስልምና ያለፈውን የሆነ ነገር ስለይምር ያ ሰውዬ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይምረውና ምን ለምን ይወፍቀዋል ለጀነት ስራ ለሚሰሩ የሆኑ ሰዎችን ስራ አይነት ይወፍቀዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ወዴት ይገባል ፈይድኹልሃ ወዴት ይገባል ማለት ወደ ጀነት ይገባል በምን እንደሚያበቃ አንድ ሰው ማንንም ያውቅ ማለት ነው ስራችን ሁሌ ያሳምር መቼ ነው ሞት መጥቶ እንደሚዛ አታውቀው አሽራ ዋኺር ከረመዳን ውጪም
በየትኛውም ጊዜ የትኛውም ሰዓት ላይ ምን መሆን አለብህ አንድ አይነት ሰው የበለጠ አሸር አዋኺር ረመዳን ላይ የተለየ ባህሪ ያኒ የተለየ ኢጅቲሃድ ብርታትን ብታረግ ላኪን ከዛ ውጪ ባሉት ቀን እንደፈለከው ማለት አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትገዛለህ ከረመዳን ውጪ በምን እንደሚختምልህ በምን እንደምታበቃ በምን እችን ህይወት ያኒ ልትለያይ እንደሆነ አታውቅም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉም ነገር ማድረግ አለብህ ቁል ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመህያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي الله سبحانه وتعالى نبي بليلوان إن صلاتي ونسكي صلاتي يعني صلاة مسجدو أردين ما درقو اندزم هوتي موتي هلو من دنو لله رب العالمين لا الله سبحانه وتعالى بينا ما درقو لما نفلق هذا اللي مسرها مسرات يلبه عشان الأواخر لا يستبرتاتا كذابوها لأني إنزين عبادة وتشل على السلام مالتا اللي تسر الله كرمضان بوها لم يمتعون كالاتوش الله سبحانه وتعالى اللي تقزى يقبل مالتنا عشان الأواخر لا يتبرته كذابوها لدم ونزين عبادة وتشل يتوالو مالتين لبهم مالتنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله سبحانه وتعالى الذي للعزز النبي صلى الله عليه وسلم اللي النشكال عدم يقبل بزي 10 أواخر ابن الجوزي تلقوا هنا عالم من إلال مثالي سيست من على إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار عند فرس يعني اشكال الدم لا يالك هنا فرس إذا شارفت نهاية المضمار يشكل الدم مجرش على للدرس كهنا على بذلت قصارى جهدها يعني كف عليه هنا يعني تلك هنا درجة هنا من تلالك على جهد تقل انت سايلك على ماشي لك اشكال الدم ما ابكي للدرس التل مجرشة درش على للتلس التل ياتشي فرس من تلالك على للتشكال الدم يعني يوتاتش هنا تشوى فرس يهنن ما ابكي للتدرس لتفوز بالسباق يعني الدلو للتاقن اشكال الدم لا عندنا عند توطى من تلالك على تقل انت تجمر عليك على فلا تكن الخيل أفطن منك اتشي فرس كانت بلت بلت انداتون على ابن الجوزي عليه رحمة الله فلا تكن الخيل أفطن منك فإنما الأعمال بالخواتيم فإنك إن لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع ስራ ብሎ ማለት በመጨረሻ በማመር ነው መጨረሻን ስታሳምር ነው አንተ ረመዳን አቀባበል ላይ ያኒ በስትክክል ባትቀበለው ረመዳን መሃል ላይ በስትክክል ባሰራ መጨረሻው ላይ ምን በል አሳምራለ ለعلك تحسن ወዳ ስራህን አሳምር በመጨረሻ ነው አንተ አቀባበል እንኳን ባታሳምር አሰነባበትን ልታሳምር ትችላለህ ያቺ ፈረስ ምን ትላለች አለ እሽቅድድም ላይ ልክ መጨረሻ እሽቅድድም ሲደርስ ያኒ እድሏ ቦታ ላይ ሊደርስ ሲል በጣም ትልቅ የሆነ ትግልን ታሳያለች አለ እኛም ያለነው መጨረሻ ምን ላይ ነው ረመዳን ላይ ያለነው የበለጠ ትግልን በተለየ መልኩ ማሳየት አለብን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲ ነው እነዚህ 10 አዋኺር ላይ መታገል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala